على ندم لمولد أحمد كنت عز الأرواح عند سمائه وتقلد الأسماء درا نددا يا رب عتر بالصلاة درهه وأدم عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمد صلى الله عليه وهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا وعليه في الأزل النبوة فرغت ولنا به المولى المعزم أسعدا وبوجه آدم لها هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا ولسائر الأصلاب منه منقل حتى استقر بوالديه وأبدا وحمى الإله من السفاء أصله وعلوا به شرفا أسيلا أمجدا ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا قد آمنا حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا صلى الله عليه فهما يقينا ناجيان ومن يقل بخلافنا دل السبيل وأبعدا وكذا جميع أصوله مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى يا رب عتر بصلاة درهه وأدم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فهو النبي محمد ابن زبيه من كان عبد الله كهفا سيدا وبعبد مطالب أبوه لقد دعي وهو ابن هاصم الجواد المقتدى عن ابن عبد منافهم من ينتمي لكسين بن كلابهم مجلي الصدى وهو ابن مرة نجل كعبهم الذي للؤيهم نسب ابن غالب العدا ذاك ابن فهر من أبوه مالك قد كان حسنا للأنام ومعددا السيد بن النضر مفرد عصره من بالنضارة والجمال تفردا هذا هو ابن كنانة بن خزيمة من بالفقار السما وفاق الفرقدا وهو ابن مدركة بن إلياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا يعزى إلى مضر وابن نزارهم عن به ابن معدهم من أرشدا وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من لذ به له انتساب أكدا هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يغل من بعد خلف واعتدى وإليه قد كان المسفع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وهدى أكرم به نصب مجد نظامه وهلا مفاخره الوجود تقلدا يا رب عتر بالصلاة درياه وأدم عليه سلام ذلك
سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا ولما أن أراد إلهنا إزهاره السر المسون الأسعدا اختص آمنة الرداء أما له ولها به أما الهنا وتأبدا حملت بجوهره الشريف وما شكت ثقلا ولا وهنا بها طول المدى وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمع النداء وتقول يا بشراك قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبليلة الحمل المعزم فتحت جنات الفردوس وطابت موردا والملك والملكوت فيها أبطرا والأنس فالسرور تجددا وبعامها قد عم خسب في الورى من بعد جدب للبرية أجهدا وتباشرت بالشرق والغرب الوحوش وبالصفا طير المسرة والردى صلى الله عليه. وهيل شرك أصبحت أصنامها منكوسة وهوانها لن يجحدا وبعام فتح لقب الزلعام إذ كم من فتحات به لن تحدا وجميع أخبار روت أخباره وزهى بها وجه الزمان توردا وتقول حان زهور بدر السعد من أفق العلا لنرى الحبيب ونسعدا صلى الله عليه. في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكور الرشدا ولكم به ظهرت عجائب جمة عنها لقد داق النتاق تعددا يا رب عتر بصلاة أدم عليه السلام ذلك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سيد السادات يا باب الإمام سيد السادات يا باب
صل وسلم عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من حمله لما مضى الشهران قد وافى المنون أبا النبي الأجودا
وبطيبة قد كان ذلك مذ أتى أخواله من أرض شام مسعدا وقام عندهم متواجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتأرجت أرجاء هذا الكون من نفحاته وبدا الحبور مجددا وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس حور معهما يكون تنيسا لها وتوددا فهناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام أوهدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك تمامي مثل
Madad ya Rasulullah. صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قد كان طه المصطفى خير الورى خلقا وخلقا مثله لن يوجدا مبيض لون قد تشرب حمرة لا قامة مربوعة سقيت ندى سهلا لخد كالسلحية التي قد شرفت عظيم رأس مجدا أقنى لعرنين أغر واسعا فمه حوى درا وحسنا أوحدا وكحيل طرف كان سيدنا كلا ذا جبهة فاقد هلالا أرشدا وحوى حواجب زججت وتفلجت أسنانه محمر خد أوردا وإذا مشى متكفئا فكأنما ينحط من صبب على مسترشدا من حسن طلعة وجهه شمس اكتست وبنور ضوء جبينه البدر ارتدى ويفوح منه شذا يفوق بطيبه مسكا زكيا مستطابا أجودا ويعظم الشرفاء والفضلاء ولم يحقر فقيرا بل نداه تعودا ولأهله لا خدمة متواضعا لله في دار الفناء زاهدا والثوب يرقع بل ويخسف نعله والعذر يقبله ويصفو عن عيدا لله يرضى ثم يغضب إن فشت حرماته إذ في عواقبها الردى وتهابه كل الملوك
وتهابه كل الملوك جلالة ولمن يلاقي بالسلام قد ابتلى ويمازح الأصحاب حق مزاحه ولهم بنصح لا يزال مسددا كم من خصائص ليس يحصر جمعها وبها ختام الرسل أضحى مفردا يا رب عجر بالصلاة درهه وأدم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود
من يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي زياده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكه العامدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترس الارض ومن عليها وانت خير الوارثين. وإلهنا قدم ما رمناه من نجم بموليزا متفردا فلنسأل المولى المقدس ولنقل يا من إليه المنتهى والمبتدا. ندعوك يا غوث العباد بجيكم في الخطوب لنا معينا منجدا وعلى عوائدك الحسان فاجرنا فالكل أضحى بالجميل معودا. وبما نؤمن يا كريم فجلنا فضلا وقم بالجود منك مزودا. وامن بسرب النفس عن سهواتها وابقق فؤادا في هواه تكيدا. ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا. وامن بعافية لمرضانا وجد باللطف يا من بالمكارم عودا. وبحلية الإيمان حل قلوبنا ولا بأنوار المعارف أسئلة وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا مغيثا للبرية جيدا. واحرس ما طه وجازل خيره وخذل لمن قد رمى سوءا أوردا. وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا وبالفرج القريب تأهدا. وانصر إلى سلطاننا بناية وانصر بسرع الحنيف ومهدا. ولديننا ثبت وقوي يقيننا كيمن يقينا ما نهازره غدا. وتفوز من خير الورى بشفاعة ونحوز في جنات عدن مقعدا. ولعبدك العذاب الفقير محمد منشيه في دار الكرامة خلدا. وأدم له حسن الجوار بطيبة وارزق سرا عن سواك مجردا. ولوالديك اغفر كذا ذرية وامنهم ستر الجميل مؤبدا. وسيوخه وأحبة ولقارئ ولسامع يصغي إليه ممجدا. ولمجري هذا الخير واشكر سعيه واجعله في مهد القبول ممهدا. وأجب دعانا إذ وعدت وهب لنا حسن الختام فحاشا تخلف موعدا. وصلاة مولانا وتسليم على أزكى شفيع للبرية قد هدى. والآل والأصحاب ما حبت سبا فأمالت الغسن الرتيب الأملدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الفاتحة.
بنية الكابول واتمنى الوصول ومأمول وإلى حضرة سيدنا ونبينا رسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين والزرة أجمعين ثم إلى روي سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجن البغدادي والشيخ سيد عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم القادري حسن السمان الوداني ومن الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجاري كلامبيان والشيخ محمد كسب الأنوار بن حجي إسماعيل البنجاري والشيخ سيد محمد بن أمين القطبي الماكي والشيخ محمد سرواني عبدان بانغيل البنجاري والشيخ محمد سمان بن موليا والشيخ محمد سلمان بن عبد الجليل والشيخ أبي محمد أمين بدلي الشيخ محمد زيني بن عبد الغني سقوف البنجاري وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ومنفعاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والآخرة ويبارك لنا بأولادنا وذريتنا ويرزقنا برهم ويحفظهم من فتنة هذا الزمان يا حفيظ احفظنا وجميع أهلي والعيال من جميع الآفات والآهات والأذيات والبليات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واختم بالصالحات أعمالنا وتوِّل أعمارنا بخير ولطف وعافية على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص قوما لمحبته وأقام قوما لخدمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ورقات قليلة تحوي على معاني جزيلة ومناقب عزيزة للعارف الرباني والعالم الصمداني أبي البدلي الذي يتبع التالي ويرجع إليه الغالي، شيخ الطريقة السمانية في المنطقة البنجارية الشيخ محمد زين بن عبد الغني، وسميناها بغية المحبين، ونسأل الله الكريم المنان ونتوسل بنبيه سيد ولد عدنان أن يجعل نفعها دائما السيلان بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان، ويبلغنا بها إلى فسيح الجنان دار النعمة والامتنان. آمين يا رب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih ia akan satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan ia akan kaum yang lain untuk berkhidmah kepadanya. Salawat dan salam atas semulia Nabi dan Rasul junjungan dan penghulu kita, Nabi yang sangat dipercaya, dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian. Adapun kemudian daripada itu bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak. Ia adalah sebuah manaqib yang sangat mulia bagi seorang arif rabbani dan alim swamadani Abil Badali yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terlewatinya. Syekhut Tariqah As-Sammaniyah di negeri Banjar, yaitu Asy-Syekh Al-Arif Billah Syekhuna Abu Muhammad Amin Badali, dan kami beri nama beberapa lembaran ini dengan nama Bughiyatul Muhibbin, yakni sesuatu yang sangat digemari oleh para pecinta. Dan kita memohon kepada Allah yang amat pemurah lagi amat memberi karunia, dan juga kita bertawassul dengan Nabi kita SAW agar menjadikan manfaatnya terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman, dan mengumpulkan kita semua ke dalam surga yang luas tempat segala nikmat dan kesenangan. Amin. Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-waliullah sebagaimana disebutkan di dalam manaqib Asy-Syekh As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka
dengan mereka, agar kita mendapatkan berkah dan amdad dari mereka. Dan hendaklah kita menjauhi dari berburuk sangka kepada mereka, karena mengakibatkan jauh dari mendapat berkah dan amdad dari mereka, sekalipun kita sudah berkhidmah kepada mereka 100 tahun lamanya. Wala yanfa'u qutbuz zaman zu khalalin fi i'tiqadin wala man la yuwasih. Tidak mendapat manfaat daripada wali kutub di zaman itu orang yang ada kecederaan i'tikad kepadanya dan mereka yang tidak membantunya. Bermula berbaik sangka kepada Allah dan Rasulnya dan hamba-hambanya yang soleh itu adalah wajib menurut ijma', sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnul dhann billah wa husnul dhann bi ibadillah, wa khaslatani laisa dunahuma syai'un minasy syarri, su'uz dhanni billah wa su'uz dhanni bi ibadillah. Artinya dua perkara yang tidak ada di atasnya sesuatu yang lebih baik daripadanya, yaitu baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Dan dua perkara yang tiada ada di bawahnya sesuatu yang lebih jahat daripadanya, yaitu buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Dan adapun kelebihan berbaik sangka itu adalah bersangatan banyak, sebagaimana berburuk sangka itu kerugiannya juga amatlah banyak. Maka cukuplah bagi kita semua bahwa berbaik sangka itu menyebabkan baik kesudahan atau husnul khatimah, dan jahat sangka itu menyebabkan jahat kesudahan atau su'ul khatimah. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manaqib orang-orang soleh dan para waliullah, maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Inda zikril awliyai tanzilur rahmat. Maka kita mengharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya yang luas kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi warham li syekhina Abil Badali wa subba fi qabrihi rahmata wan ni'ami, bijahihi Rabbana hasil maqasidana waqtim bi khatimatil husna ma'as salami, wa salli ya Rabbana ala nabiil hashimi wal ali was sahbi wal atba'i kullihimi. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabuza la yakhruju illa nakida kadzalika nuqarribul ayati liqaumin yashkurun. Artinya, dan bermula tanah yang baik dan subur itu mengeluarkan ia akan tanaman yang tumbuh subur dengan izin Allah, dan tanah yang tidak subur tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali sulit tumbuhnya. Demikianlah seperti apa yang telah kami jelaskan dari ayat-ayat kami kepada orang-orang yang bersyukur. Bermula nasabnya radhiyallahu an dari pihak ayahnya adalah Al-Arif billah Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Asy-Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Kalampayan. Dan bermula nasab beliau radhiyallahu an daripada pihak ibu beliau adalah Al-Arifah billah Bunda Hajjah Masliyah binti Sofiyah binta Iyang binti Muhammad Yusuf bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tua beliau radhiyallahu anhu pada datunya yang kelima, yaitu Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid. Dan adalah radhiyallahu anhu pada ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu anhu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibu beliau radhiyallahu anhu sedang mengidam,
ingin memakan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu anhu, pada waktu itu negeri dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya radhiyallahu anhu keluar dari kampung Karatun ke kampung Tunggulirang seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari nenek beliau radhiyallahu anhu yang bernama Sofia. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Dan ketika beliau radhiyallahu anhu dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arbi'a atau malam Rebu 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiyah. Ketika itu mata beliau radhiyallahu anhu hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya pun membiru hingga nenek beliau radhiyallahu anhu yang bernama Salbiah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkah doa dari Tuan Guru Al-Haji Abdurrahman, maka tubuh beliau radhiyallahu anhu beransur-ansur merah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah radhiyallahu anhu itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia menghisap lidah Tuan Guru Al-Haji Abdurrahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa radhiyallahu anhu mau ia menyusu kepada ibunya, manakala tiada ada orang yang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram. Dan adalah nama beliau radhiyallahu anhu ketika masa kecilnya, yaitu Kusyairi. Kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu anhu dengan Muhammad Zaini atas permintaannya radhiyallahu anhu sendiri, karena mengikuti nama seorang ulama besar, yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Irang. Ya Rabbi warham li syekhina bil badali wa subba fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijaihi rabbana hasil maqasidana waqtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya rabbana ala nabil hashimi wal ali was sahbi wal atba'i kullihim. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada ada ketakutan atas mereka terhadap sesuatu di masa akan datang, dan tiada pula dari saat ke saat, waktu ke waktu bersedih hati terhadap sesuatu yang telah terjadi pada masa yang lampau. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka al-busyra, yakni kabar gembira di kehidupan di dunia dan di kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji Allah, itulah keberuntungan yang besar. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni yang dipeliharakan oleh Allah Ta'ala dari hal yang tiada terpuji. Sebagaimana diriwayatkan bahwa nenek beliau radhiyallahu anhu yang bernama Salbiah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi dalam pagar. Itu foto si jenazah di paling kanan, itu foto Tuan Guru Zainal Ilmi dalam pagar. Beliau berpesan kepada nenek daripada Sahibul Manakib dengan berkata bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah Ta'ala agar ia memelihara akan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri, yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu anhu. Kata-kata beliau kada hilaf, kalau kada hilaf bunyinya di rumah pun, seikung pun, pelihara pun.
Itulah, di rumah pun seikung pun pelihara pun, di rumah pun seikung pun pelihara pun. Yang mana Datuk Anang Ilmi ini adalah seorang walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga adalah hal beliau radhiyallahu an tidak pernah ihtilam seumur hidupnya hingga balik beliau hanya disebabkan umur, yaitu tatkala umurnya radhiyallahu an telah mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika radhiyallahu an dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop, akan tetapi ternyata listriknya padam hingga radhiyallahu anhu tidak jadi melihatnya, dan kemudian daripada itu bioskop itu pun roboh. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu di masa itu sudah menampakkan khawarikul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepadanya radhiyallahu anhu seorang kepala gerombolan perampok, penganut ilmu yang sesat, dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya, hingga ketika perampok itu bertemu dengan beliau radhiyallahu anhu, maka ia meminta kepadanya agar diluruskan akan i'tiqadnya yang sesat serta dibimbing oleh radhiyallahu anhu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau masih kecil. Ini termasuk wirasah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana diriwayatkan Syekh Abdul Qadir Jailani ketika masa kecilnya masih dalam perjalanan menuntut ilmu, di tengah jalan beliau dirampok oleh perampok. Ternyata kepala perampok dan anak buahnya taubat di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan adalah beliau radhiyallahu anhu itu ketika usianya belum mencapai umur baligh sering mendapat bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pernah pada satu malam Jumat adalah radhiyallahu anhu bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertuliskan Safinatul Aulia, kapalnya para wali-wali. Dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu anhu ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya itu berulang-ulang malam Jumat, berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah beliau radhiyallahu anhu dipersilahkan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang waliullah. Di antaranya adalah seorang habib yang bernama Habib Abdullah Barakbah. Di dalam manaqib yang disusun oleh Abu Daudi, Ayah Irsyad Zain, itu ada tambahan, ternyata ketika awal beliau ke Jawa, orang yang pertama menyambut beliau di Jawa adalah orang yang menyambut beliau di kapal Safinatul Aulia beberapa tahun yang lalu. Dan adalah beliau radhiyallahu anhu pernah pula bermimpi bertemu dengan 2 cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan sorbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepadanya radhiyallahu anhu, serta memberi nama oleh keduanya akan dia radhiyallahu anhu dengan nama Zainal Abidin, ditasmiahi dengan nama Zainal Abidin, atau maknanya perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Yang kemudian ketika Sidin sekolah turun ke sekolahan Darussalam, beliau bertemu dengan Guru Marzuki, Kai Guru Kubah. Guru Kubah itu Abah Sidin, Guru Ghazali, Kai Sidin, Guru Marzuki. Guru Marzuki ini membaca mimpi Abah Guru dengan berkata, "Batasmiyah pulanglah malam tadi nanglah Zainal Abidin pulang ngaranlah." Padahal Sidin kada bercerita-cerita. Dan adalah beliau radhiyallahu anhu itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita diberi anugerah juga, amin. Di antaranya pernah beliau bermimpi seakan-akan dirinya radhiyallahu anhu, diri beliau itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan
menunjukkan beliau sangat dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah beliau radhiyallahu anhu sering kalau sering itu pada tahu jumlahnya lah, sering pula liqa itu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara yaqadzatan atau di waktu bangunnya, sebagaimana janji Nabi, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadzah, siapa yang melihat aku di waktu tidur maka nanti dia pasti bertemu aku di waktu bangun. Dan adalah beliau radhiyallahu anhu itu, ujar Guru Muin almarhum dalam pagar, mimpi Nabi itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi mimpi Nabi tingkatannya mukalamah dengan Nabi, bepanderan. Nah, bilanya bermimpi bepanderan, nah itu hebat benar dah. Bepanderan. Kawa bepanderan. Di atas itu kada lain pertemuan waktu bangunnya lagi. Dan adalah Allah itu sedikit lagi di masa mudanya sudah mendapat anugerah daripada Allah berupa kasyaf hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh, melihat jauh, mendengar jauh, atau yang tersembunyi di dalam hati. Jadi kasyaf sidin itu mulai lagi pernah kejadian waktu pengajian di sekumpul, sidin berkisah tadi Sidin pas tulak ke sekumpul ada rombongan, waktu itu jalannya masih bergelombang-gelombang, mulai kita rantau ke Martapura tuh karena batu bara. Jadi Jasidin tadi ada rombongan, karena jalannya sakit, lalu mobil itu berguncang-guncang karena penumpangnya kebanyakan, sepalik berdiri. Rupanya karena berguncang-guncang terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu gigi palsu tergugur, gigi palsu pacul. Ini dikisahkan Sidin waktu pengajian. Pas gigi palsu pacul, minta maaf lah gigi palsu pacul. Lalu Sidin ampun gigi palsu yang pacul tuh menggandah ke mobil pickup. Per memandak per, anak menyinggahi gigi tadi. Sekalinya baya motor memandak, motor di belakang meranjah gigi palsu. Akhirnya gigi palsunya teranjah motor di belakang. Lalu ada sangkat penjara. Dikisahkan Sidin itu waktu pengajian. Sekalinya kisah Sidin tuh kada diulah-ulah, kada dikarang-karang. Ulun membuktikan kisah itu bujur. Kenapa? Karena ternyata terjadinya di rombongan motor yang dibuati kawan kami, abah kawan kami, orang rantau. Adul, orang 9B. Tahu aja. Jadi biasanya kami bilanya hari Minggu tuh tuntung pengajian, buan rantau nih ke parkiran, mendatangi abahnya masing-masing. Soalnya ada kantongan berisi iwak masak dan sebagainya. Nya di parkir itu galo. Napa galo? Nah ketahuan guru gigi palsu guru dikisahkan di pengajian. Berarti guru tuh berkisah kada lakonan mengarang-arang. Buktinya di parkir tumbur gigi palsu guru ketahuan Sidin yuk. Padahal Sidin di rumah belum turun lagi waktu itu tuh. Kan artinya diseruhan lagi aja, apalagi nang sudah disakumpul. Terus sedikit aja kisah tuh lah. Mendikisahkan macam-macam kisah kasap Sidin ini. Jadi nang pina-pina lucu dikisahkan Sidin lah. Nang pina-pina lucu dikisahkan Sidin. Masya Allah. Kenapa tadi? Mana semuanya? Jadi melihat seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Nang belum terjadi. Kulon hanya rata dapat
boleh ulun kisahkan lah. Ulun hanya tahu kisahnya. Ulun bulan Rajab tadi saruan di Gambah Dalam di Langgar Katuk Ganal. Ternyata di Langgar itu ada sesak jamaah nang basa pupu lawan yuk orang beringat awalnya sidin ada berkisah satu umat. Ini kasyafnya Abah Guru nih, tahun akan datang. Jadi itu istri yang keberapa kurang tahu juga lah. Yang kedua kah? Ketiga kah? Ketiga. Nah, yang pertama Ibu Juwairiyah, yang kedua ibu kita di Kandangan, yang ketiga yang di Barabai. Ternyata Abah Guru ini melepaskan istri yang di Barabai tadi. Di mana kampungnya Bu? Ingat di Batu Tangga kemana? Dengan ucapan Hikam tolak ke Makkah karena jodoh Hikam di Makkah, yaitu Habib Ahmad Al-Jufri. Ayo, kau membaca sudah, karena ya waktu itu mana zaman telepon lah. Awalah, ada mungkin diri kayasa lah. Mulai pian bipai kena ada di situ, karena ngajak ada. Jadi ujar Abah Guru lawan bini sidin nang di Barabai masih hidup. Hikam tolak ke Makkah karena jodoh Hikam di Makkah. Nah, jodoh Hikam Habib Ahmad Al-Jufri. Tolak ke Makkah. Jadi bapandiran lawan nang sapopo tadi. Kenapa kapian? Aku disuruh guru tolak ke Makkah. Ujar guru, jodohku di Makkah. Ngaran sidin Habib Ahmad Al-Jufri. Jadi aku ini melaksanakan ujar guru tolak ke Makkah. Bahapal juga nama ngaran Habib Ahmad Jufri kan tahu juga. Ringkas cerita, ketemu dengan Habib Ahmad Jufri, dikawini oleh Habib Ahmad Jufri. Punya anak 2. Ayo kawan membaca berdahulu. Punya anak 2, meninggal Habib Ahmad Al-Jufrinya. Dibawa anak 2 tadi ke Indonesia. Ya kah? Di manakah bagiannya? Pulang ke Barabai. Jadi kisahnya itu karena menarun berkisah dalam pagar, jadi memaraki dalam pagar lah yang gitu. Tahu lawan guru mahjuri. Oh, dia ada dikisahkan. Nah, narun kisahkan ini artinya Abah Guru bisa membaca, diberi Allah Ta'ala ilmu, kau membaca yang akan datang bahwa jodohmu Habib Ahmad Al-Jufri Makkah, ulak ke Makkah. Mun kita ini kan kalau baca lah, ini jodohnya lawan siapa kada tahu, atau berjodohkah kadakah kada tahu juga. Tapi mudahan berjodoh lah. Mudahan berjodoh. Ini baru ini banyak nang bujang lagi. Mudahan baru nang ini ya Jona. Nah, jadi mudah-mudahan berkat Maulid, berkat Abah Guru Sokumpul ini kada basi ngajuan mengisahkan kisah jodoh-jodoh tadi. Jadi nomana belum mendapat jodoh, mudahan disegerakan jodohnya, amin. Amin ya rabbal alamin. Sudah berani. Kira-kira ini aja kita asa ada ala kadarnya menguyang-uyang Abah Guru Sokumpul inda zikril auliya tanzilur rahmat. Salah hilaf mohon maaf. Al-Fatihah. لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل الله جل وعلا يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله جل وعلا يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله جل وعلا يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب النفاثات الجسد لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة حق عليها نعم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله رب العرش الكريم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Zaki Barak bin Anda jaga syahum rahmatullah al-Fatihah. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل وأوصل وهدي وبلغ وتقبل سوى ما قرأنا وما عمل من الخيرات بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك في هذا المجلس المبارك عادية وسيلة ورحمة نازلة وبركة سامية وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا رسول الله صاحب السبات العظمى عند الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأمير الحسين وآل كل والصحابة والقرابة والتابعين
من الأولياء والعلماء والصالحين خصوصا لسيدنا المهاجر الأحمد ميسى وسيدنا البكير المعظم محمد بن علي وعلاوي والحبيب علوي عمل الباكي والحبيب عبد الرحمن السكاب والحبيب أبي بكر السكران والحبيب عبد الله بن عيد وحبيب عيد الأكبر والحبيب أبي بكر بن عبد الله العدني والحبيب عمر المختار والحبيب أبي بكر بن سالم صاحب العناد والحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس براتب والشيخ علي بن عبد الله وارث والحبيب عبد الرحمن الجبري والحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب علي بن محمد بن حسين الحلبسي وأهل التاريخ واسعون من النساء والرجال خصوصا أهل الدارق والحبيب أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي والشيخ محمد البوصيري والشيخ محمد العزب الدمياطي ثم إلى رئيس سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وقطب الأحوال الشيخ أبي يزيد البستامي Ibrahim Isna wa Qutbul Ulum Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Hamid Al-Ghazali wa Syed Ahmad Ar-Rifai wa Syed Ahmad Al-Badawi wa Syed Ibrahim Adasuki wa Syed Ibrahim Al-Khalwati wa Syed Umar Al-Khalwati wa Syed Muhammad Al-Khalwati wa Sayyidina Maulana Habib Muhammad bin Al-Karim Al-Qadari Al-Hasani As-Saman Al-Bandadi wal Habib Nuh wal Habib Hussein Maulana Batang Jakarta wal Habib Ahmad Rahmatullah Mulampir wa Ibnu Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Kalampayan wa Syekh Muhammad Kasful Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari wa Syekh Zainal Ilmi bin Abdul Samad Al-Banjari wa Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Maki wa Syekh Muhammad Sarwani Abdan Bangir wa Syekh Muhammad Sarwani Muhammad Sa'rani Arif wa Syekh Muhammad Saman Mulia wa Syekh Muhammad Salman Jalil wa khususan dari Syekhuna wa Mursidina Syekh Muhammad Zini Ibn Abdul Ghani Al-Banjari summa ila arwahi jami masyayikhina wa muallimina wa walidihim wa ummahatihim wa asharihim wa zawjatihim wa auladihim wa zuriyatihim ila yaumil qiyamah khususan laruhi Ahmad Zaki Hafiz Mubarak bin Bahdiri Iriantu wa khususan ruh Nurul Kamilah binti Haji Kamarudin wa khususan ruh Haji Kamarudin binti Haji Hamri summa ila arwahi jami syekhina wa muallimina walidihim wa ummahatihim wa asharihim wa zawjatihim wa auladihim wa zirtihim ila yaumil qiyamah summa ila arwahi walidina wa ummahatina wa qarabatina wa liman lahu haqqun alaina wal jami'il mu'minin wal minat wal muslimin simat summa ila arwahi man la zaira wa la zakira lahum aw sil lahum azwalika minna ilaihim Allahumma ij'alhu fida'an lahum minan nar wa fikakan lahum minan nar wa idkan lahum minan nar wa sitar lahum minan nar Allahumma ufil lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum Allahumma anzili rahmata wal maghfirata was syafa'ata wal ni'mata wal barakata ala jami' ahli al-kubur minal muslimin muslimat wal mu'minat wa la tuhina Allahumma fi qabla wa la ta'khudna ala ghirra waj'al akhira kalamina inda intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ahyina bil iman wa tawaffana ma'al iman wa ahsurna fi zumrati ahli iman bi rahmatika ya rahimur rahman Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati qina adzabannar Rabbana taqabbal minna innaka sami'ut du'a innaka antat rahim wa sallallahu ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna